Chala bara musole munyenge bara musoe tiperku kisama e bara ya dineva ayasa dalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele super couple la kadi ngatomatiga di super couple asongadi super good again kadi para gundo para musoka puru di gura fele aya sagalaje ne balema musolangaw bara ya kadi muso mununye ako super busa akala je bara musoka puru di gurado ay ne ka galon bonda ako do fara ako bara ya gundoga super good aya sagalaje let's go. aywa ambale ma che muso demsen ma bakoro amunu sigil no aka jabaranin korone wakati na ka emission mandi aka emission dum mbay no kante ka koy amba fo aw sigiro la aw ni nyama bi tagama kona na an tagama na ko sebe ana ambale ma ke anfa ni anga jamana finitigi la ka do nyon soro bi aba ambulo kena kona ya mfa ini nyama ba fe ki toko ani jamu fo en flaba jeglu bela jili ok vraiment kante ka foli jalani ne to laji sano adjudant laji ne be barake ozo forela ne ozo forela ka syndicat nyamoy nambe syndicat wili sinafoma yakla famela chama sorlanna aywa bi amina masala ko nana ndabna se kuma chama ma abseka munu wala parce que mo chama bi na fora ozo fore ulu kono bolo dro ozo foro be dro yiri tigala dro kama amina masala ndabna se kuma chama na ne rebe faka do ozo fore ayire a base ba re fenju me folo de ozo fore a base e kungo la kalani bon ne ko kungo la kanani kungo kono yiru bala kungo kono suko bala ji yoro do bala ningo ji yoro bi anga service sendela wakati elemo bulu donc ji yoro do be ani sogo do be ji do kono ji kono donc anga maralibe bulu oluka d'accord forêt classée jiw donc ani jidon nunte kelen baji konona nunte kelen parce que baji yoro do be o kalifalen no pêche de là d'accord donc anga agent do détaché le no pêche là donc le beau contrôle que d'accord mais mi ozo forêt re bébé mi famille anga bara abe boli fen chama kan ni kungo la kanani fo a bɛ fɔ ko ka fɛn dɔ fana waleya n'o ye kungo la tɔgɔtɔgɔli ye kungo kɔnɔna bɛɛ kana tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni yiri bɛ tigɛ kungo kɔnɔ tigɛ cogo de b'a la parce que déjà an ka Mali sariya b'a yamaruya déjà yiri bɛ se ka tigɛ an fɛ yen mais a tigɛ cogo fo eaux et forêts de ka o plan monter o ye mun ye an b'a fɔ o ma ko ka plan d'aménagement kɛyɔrɔ la o plan d'aménagement be boli yɔrɔ dɔ de be dilan
a yiri kɔnɔ yiri hakɛ min b'a yɔrɔ la o jati bɛ bɔ sogo hakɛ mun bɛ yen bon ala yiri jalanw jati bɛ bɔ a bɛɛ kan nin kungo kɔnɔna in a bɛ se ka lɔgɔ jalan hakɛ joli sɔrɔ a bɛ se ka yiriba ju joli sɔrɔ o bɛ se ka bɔ a yɔrɔ la n'a ma kɛ ni tiɲɛni ye wa o yiri tigɛli ni o lɔgɔ jalan bɔli ni o charbon bɔli o wula kɔnɔ o tɛ baara banni ye samiya mana na baara in min n'a kɛla wula kɔnɔ o baara in kan tɛ ka restituer cogo di yiri mun tigɛla par exemple yiri jumɛn kan ka bila a nɔ na donc an ka baara ye o fɛnw de ye an ka baara bɛ boli nin de kan voilà n hakili la maa minnu sigilen k'an n'a ye tele kɔrɔ u ka jabaranin kɔrɔ a ye faamuya caman sɔrɔ nin na nka ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que an y'a ye k'a fɔ dɔw ko n'i ye yiri tigɛ yiri yɛrɛ man ka tigɛ ni papier t'i bolo walima o kuma in ye tiɲɛ walima o kuma in nkalon ye parce que dɔw kɔni bɛ taa kungo kɔnɔ i b'a ye u bɛ yiriw tigɛ u b'a bila wotoro ni fɛnw kɔnɔ u bɛ sogow faga u kunfɛ u b'a bila ka na parce que ko sogo ka kan bɛɛ est ce que sariya b'i bolo dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka taa yiri tigɛ k'a k'i kun ka na i b'a fɔ lɔgɔ ka na n'a ye so walima o sariya b'i bolo fɛnɛ ka taa ka kungo kɔnɔ sogow ye dɔrɔn k'a faga dɔrɔn k'a ta i kun ka na k'a sɔrɔ papier t'i bolo foyi t'i bolo. Voilà, Kante ka ɲininkali diyala n ye an bɛ kuma lɔgɔ kan fɔlɔ pour que ka taa lɔgɔ ɲini lɔgɔ bɛ don droit d'usage de kɔnɔ lɔgɔ min bɛ consommer i ka du kɔnɔ ni feere ta tɛ donc o fana yamaralen don i ka dugu i bɛ taa lɔgɔ ɲini i ka dugu wulada de la i tɛ se ka taa ɲini wulada wɛrɛ la donc n'i ma bɔ o kɔnɔ i bɛ droit d'usage kɔnɔ mais n'i taara lɔgɔ ɲini wulada wɛrɛ la donc o kɔni i bɔra droit d'usage kɔnɔ walama i bɛ taa lɔgɔ min ɲini ni lɔgɔ in ɲɛsinnen don feereli ma donc jagoya don i bɛ taa papier ta bon min ye sogo ta ye o fana kelen don sogo faga kisa ka ca pour que i ka yamaruya fɔlɔ i ka sogo faga fo marifa min bɛ k'e bolo papier ka k'a la permis de port d'arme n'o ye sogo faga papier ye sogo faga marifa ye donc ne y'o ta sogo misɛnnin dɔw bɛ yen o kelen o fila komi wɔlɔ komi sonsan i bɛ se k'o faga mais a tɛ caya o ye ka o question jaabi ye. Diyara n ye ne bɛ fɛ k'a dɔn bi eaux et forêts parce que bi jɔnko aw bɛ jɔdaba la jamana kɔnɔ aw bɛ kungo min kɔnɔ ni san nana bi anw bɛ k'an ka sow kɔnɔ koyi anw bɛ daw tugu anw bɛ fenêtres tugu an b'an dogo ni san tigɛra an bɛ bɔ ji t'an gosi wa nɛnɛ t'an sɛgɛn aw bɛ lahala min na o kungo kɔnɔna in na ne ko so de b'aw bolo yen wa walima ni yiri de bɛ san minɛ n'a b'aw dogo ne kɔni t'a dɔn min bɛ yen tiɲɛ na parce que kuma caman ne bɛ tɛmɛ ne bɛ eaux et forêts i b'a sɔrɔ basi minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ ka basiw fara-faralen don a cilen don walima o de ka d'aw yɛrɛ a fara-faralen ninnu ta ma ou bien n kɔni t'a dɔn. Ok Kante vraiment i ka o ɲininkali fana diyala n ye o man di an ye mais an ka baara de ka d'an ye ni n ko an ka baara ka d'an ye sanji bɛ mɔgɔ bugɔ i ka baara de la kojugu bɛɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka baara de la an ka baara in anw dilanna k'an bila eaux et forêts de ya de la o eaux et forêts ya in o tɛ se ka kɛ ni wula kɔnɔna tɛ donc so jɔlen tɛ wula kɔnɔ samiya fɛ mission kɛli jagoya ye ne kan ka wula sɛgɛsɛgɛ sanji ni fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ b'anw bugɔ wula kɔnɔ an ka poste dɔw bɛ ten sigiyɔrɔ ɲɛnama jɔlen tɛ yen donc agents bɛ sɛgɛ la donc n bɛ se ka min fɔ yen nɔ la fo faso k'i kɔfilɛ an na dɔɔnin ni n ko faso k'i kɔfilɛ an na sanji bugɔ dɔrɔn tɛ ko wɛrɛw bɛ kɔfɛ voilà. ne b'a ye aw kɔni bɛ kungo in kɔnɔ yen tɔrɔsi b'aw bolo parce que an fana bɛ taa dugu caman na dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ artiste kɔni dɔn i b'a dɔn artiste bɛ taa kungo kɔnɔ artiste bɛ yala kuma caman ne bɛ tɛmɛ an ka eaux et forêts la n b'a ye tɔrɔsi kɔni b'u bolo mais ne ma marifa ye eaux et forêts bolo kungo kɔnɔna na aw dun bɛ kungo kɔnɔ anw dun bɛ k'a mɛn bi ko fɛn min ye maa bannenw ye
n'u bannen no ni o ye minnu bɛ ka kojugu ta ka jamana sɛgɛrɛ kuma bɛɛ wa n y'a mɛn kuma caman b'a ye Facebook ani bɔlɔlɔw sanfɛ ko a kɛ o kɛ ni attaque kɛra an b'a ye eaux et forêts dɔ bɛ bin ou bien eaux et forêts dɔ bɛ to a la mais o tuma la aw ka sariya baara in kɔnɔ aw kan ka taa kungo kɔnɔ mais marifa man ka d'aw ma o tɛ sariya la aw bolo wa. Kante vraiment i ka nin ɲininkali ni ye ka ɲininkaliw la ɲininkali belebele ye marifa kan ka di aw ma an eaux et forêts ma munna marifa kan ka di aw ma fɔlɔ an yɛrɛ bɛ baara daminɛ wagati min ne karabini de dila anw ma karabini n'o ye kisɛ 10 bɛ don min na kɔrɔlenba i b'a ci kuma dɔ la a tɛ wuli ne taala n'o de nord la en 2005 i b'a ci wagati dɔ la a tɛ wuli kisɛ den 10 an bɛ baara daminɛ wagati min kisɛ den 10 de jatila ka jan ani karabini kelen kɔrɔlen quand ne ye san 10 kɛ n'o ye nord la o san 10 kɔnɔ ne ye n ka marifa fɔlɔ sɔrɔ yen o sɔrɔla kɛlɛ de la n ka PM fɔlɔ a bɛ fɔ min ma PM ne y'a fɔlɔ sɔrɔ nord la de o sɔrɔla kɛlɛ de la ne ye eaux et forêts ye mission caman tun bɛ yen nord la ni surasiw bɛ bɔ u tun tɛ bɔ ne kɔ donc ne gɛrɛsɛgɛ donna n ka PM na ten fo ala nana kɛ n nana tilebi yan fan fɛ 2015 n ye san 10 kɛ ni karabini ye Allahu akbar karabini kɔrɔ kɔrɔlen hali sisan a bɛ n bolo donc n nalen kɔfɛ arme damado nana an ka direction na mais arme min bɛ yen kan tɛ an ka ca arme ma arme tɛ bɔli kɛ vraiment o de ye anw ka problème yɛrɛ ye bi ni n ko arme tɛ bɔli kɛ attaque caman bɛ kɛ an ka poste la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ yen arme kelen dɔrɔn de b'a tigi bolo mɔgɔ 5-6 tɔ bɛ poste la arme tɛ maa si bolo tɔrɔsi i y'a faamuya o de y'a to i tɛmɛ o tɛmɛ i bɛ tɔrɔsi tigi de ye arme tigi bɛ dibi la a kelen donc o degun de bɛ anw da la an y'a wele da ka dɛsɛ an ka faamaw ye o k'olu b'a kɛlɛ la an dun ɲɛ b'a la o kɔsɛla in na fagali tɔ juguyalen don eaux et forêts kunda parce que banbagati ninnu bɛ anw de da la banbagati ninnu dogoyɔrɔ ye wula kɔnɔna de ye anw dun bɛ wula in de kɔnɔ bon a ka gɛlɛ pɔsiw bɛ wula kɔnɔ hali faama wɛrɛ tɛ se ka se yen i bɛ eaux et forêts cɛ 1 cɛ 2 sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ ni ko sɔrɔsi kɛ cɛ 1 ka taa fo ka diɲɛ wuli a tɛ taga gendarme kɛ cɛ 1 tɛ taa mission na mais i bɛ eaux et forêts cɛ 1 sɔrɔ yen donc mɔgɔ ninnu dun bɛ anw de kan donc u ka civil fana ye anw de ye donc an kɔni an bɛ solution fɛ o yɔrɔ la an bɛɛ ka doter arme na arme ɲɛnɛmaw parce que bi wula kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ anw de ta don ne y'a caman kɛ surasikɛ tɛ se ka taa wula kɔnɔ ni eaux et forêts tɛ mais n'a fɔra ko eaux et forêts bololankolon don surasikɛ min bɛ taa munumunu wula kɔnɔ ka segin o ni marifa don ça fait mal donc fo solution ka ɲini o la o gɛlɛya de b'an kan ayiwa n hakili la maliyɛn cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔ aw minnu sigilen don bi aw ka jabaranin kɔrɔ mɛ dan ye mɛtigi da ye koyi wa tiɲɛ baden fɛn tɛ dɛ n'a bɔra k'i to yɔrɔ min na i b'a fɔ ye walasa i bɛ lafiya ɲɛmɔgɔ maliyɛnw aw yɛrɛ kɔni y'a ye anw taara jamana wɛrɛw la maliyɛnw ka yafa ne ma koyi n'i bɔra yan k'i bɛ taa burukina minnu ye burukina sira ta u ka eaux et forêts minnu bɛ kungo kɔnɔna na yen min ni polisiw tɛ kelen ye i tɛ eaux et forêts cɛ kelen ye k'i t'a sɔrɔ arme t'a kɛrɛ la pisolo ni kalasi kelen t'a bolo a ye ɲininkali kɛ i mana u ka cɛ 10 o 10 ye i b'a sɔrɔ marifa 10 de bɛ mɔgɔ kelen bolo anw taw bɛ kungo kɔnɔ ni kungo wulila olu de ye faabaw ye ne b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye n'i ye maa bila i ka baara la surtout maa min bɛ ka baara kɛ jamana ka taaɲɛ ani jamana ka lakana kama a y'aw hakili to ni marifa ko in na koyi n'a tiɲɛna k'a tɛ tugu a laban anw de kungo ye wa ni bolo tigɛra a bɛ da bolotigi kan na bolotigi ye jɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ jamana denw
minnu dun bɛ to in kɔnɔ ye an balimaw de don an faw de don an baarakɛɲɔgɔnw de don wa olu fana bɛ yen fɛn jumɛn kama walasa ka faso in k'a bɔ nɔgɔ la ani ka faso in k'a ɲɛtaga fɛsɛfɛsɛ k'a jɔ a ɲɛkɔrɔ ko armement t'olu bolo dɛ u ko k'u ɲɛ b'aw la dɛ k'u jigi b'aw la dɛ sɔrɔsiw dun n'olu bɛ taa nord la armement bɛ ka d'olu ma marifaw bɛ ka d'olu ma mais minnu bɛ tu kɔnɔ foyi t'u bolo ni bololankolo wa an y'a ye bɔlɔlɔw fana sanfɛ wagati dɔ fana kɛra koyi u ye eaux et forêts dɔw minɛ dɛ banbagati dun n'olu ye maa o maa ye fini bɛ fɛn o fɛn la a bɛɛ ye Mali sɔrɔsi de ye mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la o wa n y'a ye fana a fɛn fɛn taara est ce que a fɛn caman seginna a bɛɛ tununa k'aw k'aw kɔfil'u la u bɛ miirina la o la u bɛ kasilo la ni maa min fana ye jamanaden ɲuman ye k'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'i bɛ miirila i ka jamana taabolo la k'i bɛ miiri i ye dɔ ta ka bila baara la k'a ka baara ɲuman kɛ faso la k'u bɛ ɲɛji la maliyɛnw aw ka eaux et forêts ko k'u bɛ ɲɛji la tenni b'u la mais u bololankolon don muru bɛ e kɛlɛkɛɲɔgɔn bolo e bololankolon don yɔrɔ o laban kɔni e de ye bɔ ka bin kɛbaa o la o tuma Ala k'an kisi o ma ayiwa n fa an bɛna kuma kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ cogo di bi a kɔnɔna la Kante i ka o ɲininkali diyara n ye anw lahala ma ɲi bi parce que ni kuma y'a fɔ yɔrɔ jɛ fɔ kun tɛ ka kuma na ni n ko an lahala ma ɲi depuis eaux et forêts créé la ne hakili la eaux et forêts ye Mali kɔɔri fɔlɔ de ye Mali kɔɔri fɔlɔ min créé la fɔlɔ o bɛ eaux et forêts date créé san dɔ wa depuis 1935 avant l'indépendance 1935 depuis 1935 Mali eaux et forêts fɔlɔ n'a tala a tɔgɔ de tun ye Potete Kulibali depuis o wagati fo bi fo kana ni indépendance ye kana ni multipartisme ye kana ni politique ko warala sisan i b'a kalama k'a fɔ eaux et forêts kelen ma deli ka kɛ ministre ye wa ayi dɛ eaux et forêts ma kɛ ministre ye Kante o ma kɛ fɔlɔ dɛ mais aw ka ministère bɛ yen wa Kante an ka ministère ye ministère de l'environnement ye mais environnement i ka kuma latigɛ tɛ mais environnement na ne hakili la eaux et forêts dɔ de kan ka sigi min bɛ kungo dɔn mais c'est comme si n'i ko k'i bɛ ne Kante bila environnement ne bɛ mun de don a la bi i t'a fɛ foyi dɔn mais n'i ko k'i bɛ bila comédie la bi e bɛ mun don a la foyi mais ne hakili la aw ka mɔgɔ dɔw kɛra ministre ye bon Kante ma fɛn wɛrɛ fɔ ne ka ko dɔn kɔnɔ ni bi cɛ m'a mɛn fɔlɔ ko eaux et forêts delila ka kɛ hali Mali ministre dɔ ye ma tɛ eaux et forêts yɛrɛ ministeriya ma et pourtant docteurs tɛ dɛ professeurs b'anw fɛ yen maaw b'anw fɛ yen minnu kunkolo ka ɲi kosɛbɛ u bɛ terrain kunnana dɔn eaux et forêts yɛrɛ bɛ agent yɛrɛ bɛ lahala mun na terrain kan u b'a dɔn mais ka bɔ eaux et forêts création na fo bi eaux et forêts kelen ma deli ka kɛ an ka ministre ye vraiment transition in kɔnɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ anw bɛ lahala min na sisan cette fois-ci ni gouvernement bɛ formé o ka disposition ta o ka eaux et forêts dɔ kɛ an ka ministre ye walama o ka sɔrɔsi dɔ kɛ an ka ministre ye parce que wula kɔnɔna a bɛ wagati min na sisan a bɛ alerte la kuma bɛɛ donc Kante ni yiri tigɛla yiri bɛ nugu dɛ a bɛ nugu ni mɔgɔ sala i tɛ nugu dɛ donc an b'a préférer yiri ka tigɛ ni an ka sa ye sisan n'an ma bila condition na voilà ayiwa n hakili la ɲɛmɔgɔw ye nin mɛn ɲɛmɔgɔw ne hakili la n'i ye maa ta maa min b'a yɛrɛ ka du kɔnɔna kungo dɔn o bɛ se ka duden kelen kelenna bɛɛ ka hakilina ɲuman d'u ma an'u ka nimisi wasa olu ka hakɛ ɲinini ye jumɛn ye a ka mɔgɔ ta olu la k'a bila olu ka ministère kunna min b'olu dɔn min bɛ baara in taabolo ɲuman dɔn parce que n'i ye mɔgɔ ta min tɛ kungo dɔn a tɛ kungo sigicogo dɔn a tɛ yiri cogoya dɔn a tɛ foyi dɔn kungo kɔnɔna ko la aw bɛ min fɔ ale t'o dɔn parce que ale ka baara tɛ ne hakili la bi jamana bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ de kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yɔrɔ min dɔn ka sɔrɔdasi bila
sɔrɔsiya yɔrɔ la a bɛ min dɔn ka dɔgɔtɔrɔ bila ministère de la santé la o b'o de dɔn hali artiste ka artiste bila a ka yɔrɔ la ale de bɛ ministère de la culture dɔn an kana ko kɛ ko karisa kalannen don karisa kalannen don mais est ce que a y'o baara in de kalan wa la o tuma la ko ɲɛmɔgɔ k'a ka kɔfulu la nin transition in kɔnɔna la an b'a ye ko tuma dɔw la malgré que marifa t'aw ka mɔgɔ dɔw bolo dusu ani faso kanu kama tuma dɔw la u kokolon kɛbaw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ wuli k'u b'u kɛlɛ mais fɛn t'u bolo b'u kɛlɛ cogo min a dɔw bɛ b'u jɔ ko laminɛ bolo k'u bɛ kasi parce que u ɲɛ bolo u bɛ ka na dimi don faso la ka taa mais kɛlɛkɛ marifa t'olu bolo o kuma ye tiɲɛ ye dɛ. Kante wallahi ko kuma ye tiɲɛ ye. Kante me misali kelen dɔrɔn de ma. Buguni attaque kɛla o don na le 30. Attaque kɛla don min ni maa 6 sara. O su kelen banbaaci minnu nana attaque kɛ o taatɔ Zancɛbugu fɛ an ka agents y'o kɔnɔ tu kɔnɔ ye o ni douaniers tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka agents de y'o bon donc o bolen kɔ do bana n'o cɛla o ye moto fili ka marifaw fili olu yɛrɛ kɔni sela ka taa mais bi yɛrɛ n ye kibaruya mɛn k'a fɔ o banabagatɔ dɔ yɛrɛ yela dɔgɔtɔrɔso dɔ la Yanfoyila mara la ye donc mais sɛgɛkɛla la k'a fɔ min bɔnna Zancɛbugu est ce que o tɛ o le 30 su fɛ ka dugu kɛ 31 na fana a su fila tugula ɲɔgɔn na banbagati dɔ nana ka na an ka agent dɔ lajɛ a ka poste la wallahi marifa t'a bolo Allahu akbar a nana agent lajɛ agent y'a faamuya k'a fɔ bandi don marifa b'a bolo a bɛ ka na ale ma agent ye dola kɔfɛ dibi la bon banbagati in segila kɔfɛ parce que a t'a faamuya cogo si la peut-être a bolo marafɛn b'a bolo o y'o ka moto ta o tɛmɛna agent in dusu ma agent y'a ka mobili ta ka banbagati ninnu gɛn fo ka t'o tan mobili la marifa ka haramuya bolo marifa b'aw bolo marifa bɛ bandu bolo marifa t'a bolo a y'o gɛn su fɛ k'o tan ka bin mobili la donc moto ni marifa sɔrɔla ka mɔgɔ kelen fana sɔrɔ a taara dugumɔgɔw wele ko k'a dɛmɛ kelen bana n'o la fana donc o ye mɔgɔ kelen minɛ an b'o tile de la bi bon n'a fɔra ko nin waleya modèle bɛ kɛ Kante hali k'aw félicité kɔrɔ tɔ la bɛɛ bɛ félicité la an ɲɛ b'a la mais hali k'o félicité min kɛla Zancɛbugu télé la a fɔla télé la o Ozofɛrɛ tɔgɔ ma fɔ o ayi a fɔra ko force de sécurité bien sûr an bɛ force de sécurité fɛ mais an kan ka ta an tɔgɔ ma ko Ozofɛrɛw de ye nin kɛ a kan ka fɔ Ozofɛrɛw filanan mun kɛla ka da nin kan o ye marifa t'a bolo dɛ mun kan ka kɛ o ye a kan ka décorer ça c'est une obligation mais a bilalen don fo sisan fɛn ma fɔ a tɛna décorer fana an b'a dɔn o donc nin gɛlɛya de bɛ anw da la anw bolo ni wula yɛrɛ tɛ yen maya tɛ yen donc anw minnu bɛ ka wula lakana anw man kan tɛ faso bolo kɔfɛ fɛn ye donc fo faso k'a kɔfilɛ an na sinon ni bi tɛmɛna a bɛ gɛlɛya dɛ voilà ayiwa n fa e ni ne ani an lamɛnbaga jɛkulu minnu sigilen kan n'an k'an filɛ nin wagati in na an bɛna jɛ k'an ka video de la semaine filɛ ɲɔgɔn fɛ. Basolo yɛrɛ i mangi dusu da nin ko in na ten k'e ka mouvement ko san de y'a tiɲɛ bi. ne bɛ fɛ ka jama de labɔ walasa transition mɔgɔw bɛ se ka ne fɛnɛ wele ka yɛlɛ kulo k'a fɔ ko jama bɛ ne kɔ n'a fɔ ko ka parapluie san san nana mɔgɔ si ma kɔ ne kelen dɔrɔn ne sigilen don hali denmisɛnnin min filɛ balontan na u tɛ b'o kɔfilɛ k'e lajɛ yɛrɛ ne ka fɛn ye dɔ bila n kun ye. Vraiment ne ka foli bɛ an lajɛbagaw ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye donc hali bi n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn inchallah transition k'a lajɛ an lajɛ inchallah sinon i ka kuma don an kasila fana ɲɛji banna an boliyɔrɔ fana t'anw na parce que adamaden i bɛ min dɔn o de ye ka baara ye
e tɛ se k'i ka baara bila mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye donc ni faso ko k'an ka wula lakala u ka condition di an ma wa u ka maaw ta fana parce que bi maakoba de b'an na ne y'an ka effectif fo ye sisan e bɛ tiga de da la Mali bɛɛ wallahi billahi ni y'an ka effectif fo ye sisan e bɛ tiga de da la mais est ce que mɔgɔw b'a fɛ wa mɔgɔw b'a fɛ kosɛbɛ bi mɔgɔw bɛ eaux et forêts fɛ ni kɔri bɛɛ ye n t'a dogo i la dɛ mais tellement que mɔgɔw sɛgɛla eaux et forêts concours la a tɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ ta o t'a kɛla eaux et forêts école filɛ nin ye Tabakɔrɔ yan ɲa ye mɔgɔ 100 de bɛ yen mɔgɔ 100 de tala ɲinɛ ala n'an ka directeur kura in fana sababuya la sinon mɔgɔ 100 ma deli ka ta wallahi o ma deli ka kɛ ɲinɛ de mɔgɔ 100 ta la n'i ye kɔri tɔ lajɛ mɔgɔ bɛ ta ba yirikaw wa mɔgɔ 100 mun ta la olu tɛ ta baara la dɛ et pourtant o bɛ kalan surasiya baaraw la mais olu bɛ tila ka bila tun de fo ka segin ka fonction publique kɛ oui o bɛ segin ka fonction publique kɛ n'o m'a sɔrɔ o bɛ to yen ten o dun kalala surasiya o dun kalala surasiya o bɛ ten ne taara sisan i bɛ taa ten sɔrɔ bɛɛ la donc o gɛlɛyaba de b'an kan donc on a ces problèmes donc fo solution de ka ɲini o la an b'a ɲini o fɛ écoliso in vraiment o k'a kɛ direct ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ a fɛ i taara ani agent bɛ terrain kan bi tellement que manque b'an na vraiment o ka bɛɛ kɛ direct ye hali ni bɛɛ tala a tɛ bɔli kɛ fɛn fɛn bɛ terrain kan fɛn fɛn bɛ écoliso la ni bɛɛ tala bi a yɛrɛ tɛ bɔli kɛ faso ye parce que an ɲɛ bɛ jatiw la ka ban ayiwa ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ a ye koyi wa a bɛ fɔ dugu min bɛ yen ni alimami-falagu bɛ misiri wele nka alimami bannen don misiri kɔnɔna selili ma nafa t'o misiri ko la koyi a ko k'u ka kungo lakana u bɛ ka kungo lakana mais k'aw kɛlen to k'olu lakana n'u binna bi u binna faso ye mais k'u den n'u muso n'u balimaw bɛ kɛ cogo di a ko k'u ka jamana lakana u bɛ ka jamana lakana mais maramafɛn t'u bolo wa ko mɔgɔ ko b'u la u mago bɛ jama la u mago bɛ jama la u mago bɛ effectif la k'a ka mɔgɔw ta walasa k'olu bɔ degun na wa n'aw mɔgɔw ta sani transition ka ban k'a ka marifa kelen kelen d'u ma maa kelen eaux et forêts kelen marifa kelen ka tila ka u ka somɔgɔ sama tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u siyɔrɔw u ka marifaw bila yen u siyɔrɔw a basiw fara faralen don denwuli mariage basi ka ɲi n'a ye hali dongo baptême min kɛra n ka yɔrɔ la a ka ɲi n'a ko ni ye eaux et forêts ko dongo ne tɛmɛtɔ ne ye eaux et forêts kɛ basi san bɛ ka na wallahi parapluie kɔrɔba dɔ de b'a bolo ne ko n ko nin n'a ma nin bɔ yan sa tɛ nin faga banbagaci tɛ nin faga fiɲɛ de bɛ tigɛ don dɔ bɛ san bɛlɛnin bɛ nin faga yan ɲɛmɔgɔ kuma fɔlen fila ye cɛ i jɔ dɛ ne yɛrɛ bɛna wuli ka n bila n fila nin de ma k'an tɛ ka su Basolo e kɔni ye o ye e ɲɛdani mana kɛ nin cogo la tan dɔrɔn i b'a sɔrɔ kamana guwan ou bien miiri jugu dɔ b'i kan surtout n'i kɛlen don k'i tɛgɛ da kogo la mun b'i la tugun bi ko aw yɛrɛ ka jamana famakura ko ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ni fɛnw na mun b'i la ko mun bɛ yen ko ani bɛɛ de ye ɲɔgɔn ye n ka ni artiste kana an'an kana ɲɔgɔn ye dɛ anw ma ɲi artiste wa awɔ ne ko parce que i bɛ ka fanga kɔnɔna la i bɛ ka ma wari dɔ débloquer f'a dira ministre ma k'a ka tila ɲɔgɔn cɛ awɔ an y'a mun toro ka taa mɔgɔw y'u mun ka bɛɛ y'i mɔkɛ ka fɛn mun jira ka taa tellement k'an munna ministre kirinen kɔfɛ mɔgɔw tilala k'u mun tuguni wari min bɛ fɛn na banque la ko wari yɛrɛ fo jinɛw ye wari ta banque la solo a taara si ma ye yɛrɛ donc n'a ni bɛɛ ye ɲɔgɔn a k'an ta kɛ fɛn réseaux sociaux kuma ye donc n'a ye ɲɔgɔn dɔrɔn a ma ɲi an ka ca kojugu an bɛna taa an mun a dun fɔra k'a ka élection labɛn oui ko oui a k'a ka oui tellement an bɛna mun ka taa a bɛna ɲinɛ fɛn kɔ solo a fɔ nin ye kɛcogo ni o cogo la tan ne bɛ ka siran n'a kana ɲɔgɔn n'a ye ɲɔgɔn dɔrɔn Lex Poppy on the track. Let's go.
yanni min wa yanni n ka denbaya ani baramuso butigi dɔ i doni tɛ b'a fɔ ko lɔgɔjɔmuso n terikɛ a bɛ n doni kun bɔ i bɛ ni kun dɔ wa ayi baramuso maaw kɛlen don ka tonbola belebeleba de bila sen na ni maa min sera ka taa ni nin foroko 500 ye ka tila ka sipergu o mugana san k'o fara u kan u bɛ tigɛ 1 d'e ma n'e m'o sɔrɔ wa nin tɛ dagani ye wa u ka kisɛma o forokoden 120 n'i sera k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye u ka butigi dɔ la u bɛ tigɛ 1 d'e ma n'e ma se ka nin si sɔrɔ u ka produit kumabaw foroko langolo o den 15 k'u ka safinɛji k'u ka jɛ o den 5 foroko fara u kan u bɛ tigɛ 1 d'e ma ni garijɛgɛ ye farati tirage do i bɛ se ka mobili sɔrɔ i bɛ se ka lajɛli fɛn caman sɔrɔ baramuso maaw nana maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama e muso taara nin den foroko 1000 fili ni 1000 n yɛrɛ ɲɛ ɲina kunu ayi ka billet d'avion fili k'i ka moto jakarta fili k'a yɛrɛ ka frigo lafi n ko sɛfan 1 tɔnɔ 2 de b'a la ni maa o maa sera ka baramuso foroko langolo 500 fara ɲɔgɔn kan ni ka sipergu 20 san tombola tike 1 bɛ d'i ma foroko kumaba den 15 fara ɲɔgɔn kan baramuso k'u ka jɛ foroko 5 fara o kan dɔrɔn tombola tike 1 bɛ di e fana ma baramuso supergu sugu o sugu fara 120 fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye e fana k'i ka tombola tike sɔrɔ donbolow ka ca nafɛnw bumɛriw frigo moto jakartaw wa hali dakabana mobili aw kana ɲina tirage don kɔ dati falenna ka bila juillet kalo tile 10 na ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma